Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 218, baris kali ndugi ngandhap ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum
walladzina utawi wong akeh amanu kang wis padha iman sapa alladzina wa amilu lan ngamal sapa se alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang bagus iku sanudkhilu bakal manjingaken ingsun Allah hum ing alladzina tak panjingno jannatin ing pira-pira swarga tajri kang mili min tahtiha saking ngisore jannat opal anharu pira-pira bengawan khalidina hale kang padha langgeng kabeh fiha ing dalem jannat abadan ing dalem selawase lahum iku tetep kedue alladzina fiha ing dalem jannat azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang den suciaken sapa azwat wa nudkhilu lan bakal mancingaken sapa ingsun Allah hum ing alladzina dhillan ing aub-aub dzalilan kang banget iyupe terjemahane orang-orang yang beriman dan banyak beramal solih kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Niki Gusti Allah nyambung ayat saderenge wong-wong sing padha ingkar nang ayat-ayatku. Ayat-ayatipun Gusti Allah ingkang sampun dipun terangaken wonten saklebetipun Al-Qur'an terlebih ayat-ayat sing nuduhaken masalah dzate Allah, perbuatan-perbuatane Allah, sifat-sifate Gusti Allah, asma-asmane Allah, nerangaken para malaikat-malaikate Allah, kitab-kitabe Allah, rasul-rasule Gusti Allah. Niku sedaya diancam kali Gusti Allah bakal tak lebokno nang neraka. Nek kapan tiyang kafir niku dilebetaken dhateng neraka, teng lebete neraka diobong kulama nadijat juluduhum. Nggih, nek tiyang kafir niku besok diobong kali Gusti Allah wonten lebete neraka. Kulite niki nyunyut. Dan niki kulit niki bakal digantos kali Gusti Allah julu dan ghairaha. Digantos kanthi kulit sing enggal. Bahkan riwayat saking sahabat Mu'ad matur besok tiang-tiang kafir niku nalika diobong teng neraka kulite niki setiap 1 jam niku digantos ping 700 ambalan. Dadi nyunyut digantos malih, nyunyut digantos malih. Setiap 1 jam niku digantos sebanyak 100 kali. Lah kok saged ngonten nggih liyadzukul azab supaya tiang-tiang kafir niku saged ngincipi siksane Gusti Allah, supados saged ngincipi larane siksane Gusti Allah untuk selama-lamanya. Min ghairin kita tanpa terputus. Jane didamel ngonten kali Gusti Allah, nyunyut diganteni maneh, nyunyut diganteni maneh. Nggih, biar benar-benar mereka mendapati sakitnya siksaan Allah untuk selama-lamanya tanpa terputus. Lah niki beda kali walladzina amanu. Wong-wong sing wis iman, nggih iman dateng ayat-ayate Gusti Allah kala wau.
wa amil sholihati para nindakaken perbuatan-perbuatan sing diperintah kali Gusti Allah. Nah niki janjine Allah sanudkhiluhum, bakal tak lebokno wong-wong mau besok nang akhirat teng pundi jannatin, tak lebokno nang pirang-pirang swarga. Nah niki Gusti Allah nyebuti jannat bentuke niki bentuk jamak. Nggih mergo swarga niku kathah. Ya swarga niku maceme wonten 8, makane Gusti Allah nyebuti jannatin. Nah, sifate swarga niku tajri min tahtiyal anhar. Sedaya swarga niku mesti ngandhape wonten kaline. Nah, Gusti Allah niki nyebute nggih anhar bentuke jamak. Artinya sungai yang berada di bawah surga yang selalu airnya mengalir tanpa terputus. Niki jumlahe nggih kathah. Ya, makane Gusti Allah nyebuti al-anhar. Ya, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ya, tiang-tiang sing iman para nindakaken perbuatan-perbuatan sing sae nalika dijanji Allah, nalika dilebetaken Gusti Allah datang swarga sing sifate kados kala wau niki khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya, kekal mereka di dalamnya. Ya, mergo napa fa innan na'imal jannati la yanqati'u. Ya, sebab kenikmatan surga itu tidak akan terputus. Ka'adzabin nar, sebagaimana siksa api neraka. Tiang kafir niku disiksa besok teng neraka juga tidak akan pernah terputus siksaannya. Sami nggih imbang kenikmatane swarga niku nggih ora bakal telas. Terus siksa sing wonten jerone neraka nggih mboten bakal teras. Tadi terus berjalan. Lahum fiha azwajum mutahhara. Nggih teng lebete swarga niku dawuhe Gusti Allah, mereka mempunyai istri-istri yang suci. Penduduk swarga niku diwenehi Gusti Allah azwajum mutahhara. Istri-istri yang suci. Nggih sinten widodari. Widodari niku mutahhara, ya, perempuan-perempuan yang disucikan. Dari apa? Minal haidhi. Widodari niku mboten haid, terus suci. Wan nifasi nggih mboten mengalami nifas, karena widodari niku mboten hamil nggih mboten babaran. Wa jami'i aqdari dunya, disucikan dari seluruh kotoran-kotoran dunia. Widodari niku mboten ketheken, mboten kupinge nggih mboten cukul batuwen, mboten kopoken, irunge nggih mboten ingusen, nggih mboten umbelen. Nggih, pokoke apapun kotoran-kotoran dunia itu semua enggak ada, dibersihkan oleh Allah. Niku sifate widodari. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Teng swarga niku panggonane kabeh iyub nggih, kabeh iyub. Mergo teng swarga mboten wonten srengenge. Ya sing pun kula terangaken kala winginane swarga niku napa suasana nggih kados injing enten iki. Dadi kaya suasanane injing nalika srengenge niku badhe medal ngonten niku. Dadi di tempat manapun itu akan selalu teduh dan nyaman. Niku wa nudkhiluhum dhillan dhalilah. Dadi penduduk surga niku selalu merasakan nikmat, selalu merasakan nyaman. Nggih mboten wonten sing gak enak, mboten wonten sing mboten nyaman teng swarga niku. Bi khilafil mawadi'i fid dunya, berbeda dengan tempat-tempat yang ada di dunia niki. Fa innaha idza lam yasil nurus syamsi fiha ilaiha fid damam yakunu hawa'uha afnan fasidan mu'dian.
Berbeda dengan tempat-tempat yang ada di dunia. Ketika tempat-tempat yang ada di dunia ini tidak bisa dijangkau oleh cahaya atau sinar matahari untuk selamanya, pasti tempat itu akan mengalami bau busuk. Basin. Pasti tempat itu tidak akan nyaman. Dan ini beda kali swarga. Walaupun di segala penjuru tempat yang ada di surga itu tidak pernah terjangkau oleh sinar matahari, tapi seluruh tempatnya itu adalah nyaman, ambune mboten badak. Innallaha Setune Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Allah kum ing sira kabeh. Antu adu ing yen to nekani sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah ila ahliha marang ahline amanah. Terjemahane sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tadi niki ayat nuduno Gusti Allah perintah dateng kula jenengan nek kapan diwehi amanah napa mawon ya sampekno. Nggih, senajan toh niku paribasane amanah salam. Kula titip mawon nggih mboten saged nderek gentun salam mawon. Nah niki kudu sampekno. Ya mergo napa dititipi salam walaupun senajan toh paribasane titipan iki titipan barang sing boten berharga sekalipun, kurang berharga sekalipun, nek titipan ya sampeno. Pun niki maksude ngenten. Gusti Allah lan apa kok dawuh innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Iki tasik wonten hubungane kali ayat-ayat saderenge ketika Allah menceritakan tentang keadaan ahlil kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, annahum katamul haqqa, ketika mereka menyembunyikan kebenaran, haitsu qalu lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Wong Yahudi niki wong-wong sing menyembunyikan kebenaran. Mereka yang alim-alim, yang faham dengan kitab Taurat, tidak mau menyampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Gak gelem ngandani masyarakatnya sing bodoh-bodoh tentang sifat-sifate Nabi akhir zaman, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya disembunyikan, bahkan dirubah oleh mereka. Sifat-sifat sing wonten jarone kitab Taurat. Bahkan orang-orang ahli kitab niki sampai berani berkata kepada orang-orang kafir, sing keterangan sing riyen wong-wong Yahudi niki ingin menjalin persahabatan kerjasama dengan orang-orang kafir Mekah untuk memerangi Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai orang-orang ahli kitab ini berani mengatakan haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mergo wong kafir Mekah niku mboten ujug-ujug percaya. Nek wong ahli kitab wong Yahudi niki kok kepingin menjalin kerjasama dengan orang kafir Mekah. Wong ahli kitab iki secara hubungan itu mestinya lebih dekat kepada orang-orang Islam daripada orang-orang kafir. Mergo wong Yahudi niku wong sing diwenehi kitab kali Gusti Allah, yakni kitab Taurat. Orang-orang Islam juga diberi kitab oleh Allah berupa Al-Qur'an. Sedangkan kafir Mekah niku orang-orang yang tidak punya kitab. Makanya mboten ujug-ujug percaya wong kafir Mekah. Kok wong ahli kitab wong Yahudi niku kepingin kerjasama karo wong kafir Mekah. Akhirnya ngene kok dites coba. Gelem sampean nyembah brahlaku.
Nggih, gelem sampean sujud nang ngarepe brahala kula ngoten niku ditempuh dilakoni kali tiang-tiang Yahudi untuk membuktikan kebenaran daripada maksud dan tujuan maupun keinginan orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi. Bahkan Yahudi berani mengatakan haulai ahda minal ladina amanu sabila, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Makane napa amarul mukminina fi hadil ayati bi adail amanati. Ya, makane terus Gusti Allah niki perintah datang tiang-tiang iman ya, melalui ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Untuk apa? Untuk senantiasa menyampaikan amanah. Tadi Yahudi niki jane diparingi amanah kali Gusti Allah. Nggih nyampekno napa? Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, lebih-lebih berkaitan dengan sifat-sifatnya nabi akhir zaman. Tadi ketika mereka menyembunyikan, artinya mereka itu tidak menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Wa in waradal amru ala sababin khas. Walaupun toh menyampaikan amanah ini kepada orang yang khusus. Niki wonten asbabun nuzule. Tadi ayat innallaha ya'murukum an tu'addil amanati niki wonten asbabun nuzule. Bingen niku wonten tiyang kafir namine Utsman bin Talha bin Abduddar. Niki juru ladine Ka'bah, sing bagian resik-resik Ka'bah niku Utsman bin Talha. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad masuk kota Mekah pada waktu kemenangan sudah diraih oleh orang-orang Islam, Mekah sudah ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Kanjeng Nabi Muhammad niki nyuwun datang Utsman bin Talha niki mergo sing gawa kuncine Ka'bah, lawange Ka'bah. Kanjeng Nabi nyuwun kunci nang Utsman bin Talha niki mboten kersa dheweke, menolak. Ya akhirnya ditinggal munggah nang loteng. Tidak mau memberikan kunci pintu Ka'bah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ngantek Utsman bin Talha niki matur nang Kanjeng Nabi lau alimtu annahu Rasulullah lam amnahu. Seandainya aku tahu bahwasanya Muhammad atau orang yang meminta kunci ini adalah utusan Allah, niscaya aku tidak akan melarangnya. Mboten ngerti nek sing njaluk kunci niku Kanjeng Nabi Muhammad. Dereng kenal Utsman bin Talha niki dereng kenal kali Kanjeng Nabi. Padahal sing nyuwun kunci nang piyambake niku Kanjeng Nabi Muhammad, ditolak mboten diparingaken, malah ditinggal munggah nang loteng. Terus kali muni ngonten niku. Lah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngertos nek Utsman bin Talha niki mboten kersa maringaken kunci, kalau wau dateng Kanjeng Nabi Muhammad langsung Utsman bin Talha diparani, tangane ditekuk. Disleding karo sahabat Ali, kuncinya dipundhut kali Sayyidina Ali, diambil secara paksa. Dipundhut kuncinya langsung didamel buka pintu Ka'bah, terus Kanjeng Nabi mlebet teng lebete Ka'bah. Wa shalla rakaataini, lajeng Kanjeng Nabi salat kali rakaat. Pun begitu Kanjeng Nabi pun mantun salat kali rakaat, Kanjeng Nabi medal. Terus kunci lawange ditutup malih, dikunci malih kali Sayyidina Ali. Ati mriku wonten tiyang jaler namine Abbas. Niki nyuwun dumateng Kanjeng Nabi supados Sayyidina Ali niku kersa mbangsulaken kunci kala wau dhateng Utsman bin Talha. Terus ngene iki Kanjeng sinten Sayyidina Ali niku sakjane wegah maringaken kunci niki dhateng Utsman bin Talha.
Pas di saat Sayyidina Ali niki wegah maringaken kunci, ngene iki terus turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya mergo Utsman bin Thalhah niki tiyang sing diamanati beto napa? Beto kunci lawange Ka'bah. Intine balekno maneh nang sing diamanati nyekel. Ya akhirnya napa Kanjeng Nabi perintah dateng Sayyidina Ali supaya mbangsulaken kunci kala wau dateng Utsman bin Thalhah. Terus Sayyidina Ali nyuwun ngapunten dateng Utsman bin Thalhah kala wau. Ya, terus Utsman bin Thalhah matur dateng Sayyidina Ali, akarihta wa adaita tsumma ji'ta tarfuku. Lah ya sampean iki mau igit-igit karo aku. Bahkan sampean nyeleding tanganku. Saiki teko kanthi halus njaluk sepuro nang aku. Terus Sayyidina Ali dawuh laqad anzalallahu ta'ala fi sya'nika Qur'anan. Ya, sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang sebab karena keberadaanmu. Ya, karena keadaanmu. Ya, tadi Gusti Allah nurunaken ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya niki karena berkaitan dengan Utsman bin Thalhah. Ya wong sing bagian beto kuncine lawange Ka'bah yang pada waktu itu diambil paksa oleh Sayyidina Ali, dan setelah itu Sayyidina Ali itu enggan untuk memberikan kunci tersebut. Makanya terus turun ayat kalau wow. Ya. Seandainya tidak turun ayat tersebut, Sayyidina Ali nggak mau menyerahkan kunci itu lagi kepada Utsman bin Thalhah. Ya karena turunnya ayat niki Sayyidina Ali mboten wantun. Ya mboten wantun. Lah terus Sayyidina Ali maosaken ayat, tak dudono sampean ya. Ayat apa sing mudhun sing berkaitan karo sampean iki. Diwaosaken kali Sayyidina Ali kala wau. Ini langsung Utsman bin Thalhah niku membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung malaikat Jibril niki mandhap maringi informasi, maringi kabar datang Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwasanya apa annas sadanata fi auladi Utsman abada. Sesungguhnya yang akan menjadi juru kunci Ka'bah itu adalah dari keturunan Utsman bin Thalhah selamanya. Tadi sampai detik niki sing bagian ngeramut sing berkaitan dengan Ka'bah niku kabeh niku anak turune sahabat Utsman bin Thalhah. Iki Kanjeng Nabi diparingi kabar kali malaikat Jibril nalika Utsman bin Thalhah mlebet dhateng agama Islam. Nah, berselang beberapa tahun kemudian Utsman bin Thalhah niki hijrah. Nggih nderekaken Kanjeng Nabi malih bangsul teng Madinah. Akhirnya kunci pintu Ka'bah ini diserahkan kepada saudara laki-lakinya yang bernama Syaibah. Ini saudara kandungnya sahabat Utsman bin Thalhah. Nah, sampai sekarang fahuwa fi waladi ilal yaum. Tadi akhirnya kunci pintu Ka'bah itu dibawa oleh sinten anak turune sahabat Syaibah niki. Tadi urut-urutane saking sahabat Utsman bin Thalhah terus diparingaken dateng dulure sederek kandunge namine Syaibah. Ya sampai detik niki sing ngeramuti Ka'bah. Ya sing bagian resik-resik Ka'bah niku anak turune nggih Syaibah nggih wonten hubungane kali sahabat Utsman bin Thalhah. Wa idza hakamtum lan nalikane ngukumi sira kabeh bainan nasi ing dalem antaraning manusa antahkumu ing yen to ngukumi sira kabeh bil adli kelawan adil innallaha satune Gusti Allah iku ni'mah iku asale nikmama didadekno siji dadi ni'imah.
Iku sak bagus-baguse apane ma suwiji-wiji. Yaidu mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Innallaha satune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku sami'an dat kang midhanget, basiran tur dat kang ningali. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Perintah sing nomor kali, perintah yang pertama tadi, siapapun itu harus mau menyampaikan amanah yang telah diamanatkan kepada dirinya untuk disampaikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Wajibnya untuk menyampaikan amanah. Sing nomor kali Gusti Allah perintah. Wong-wong iman iki nalika netepno hukum bainan nas kepada siapapun itu. Mboten peduli bukan orang Islam. Ketika menetapkan hukum harus ditetapkan dengan adil. Adil niki maksudnya ya tidak berbuat zalim. Sesuai dengan ketentuannya, ketetapannya. Ojo ngantek gak adil. Mergo Kanjeng Nabi dawuh la tazalu hadhil ummatu bi khairi ma idza qalat shadaqat wa idza hakamat adalat wa idza sturhimat rahimat. Umat ini tidak akan henti-hentinya di dalam kebaikan apabila ia berkata selalu jujur, dan apabila menetapkan hukum selalu adil, dan apabila diminta belas kasih sayangnya maka dia mengasihi. Nah, niki hadis yang berkaitan dengan idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Harus berbuat adil. Jangan sampai tebang pilih. Wonten istilah napa tajam ke bawah tumpul ke atas. Nek sing salah niku duwe jabatan, wonge sugih berpengaruh, maka hukum itu tumpul. Keputusannya tidak adil. Tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi ketika yang berbuat salah itu adalah rakyat, rakyat jelata, orang miskin, orang biasa, maka hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Niku jenenge tajam ke bawah tumpul ke atas. Niku jenenge mboten adil. Nek sing berbuat salah wong berpengaruh, netepno hukuman ini leren berbelit-belit, leren sandiwaran dhisik, leren ludrukan dhisik, gak mari-mari. Tapi nek wong melarat rakyat biasa sing berbuat salah, sidang pisan pindho selesai, ditegakkan dengan seadil-adil. Nah niku jenenge gak napa menetapkan hukum dengan tidak adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Tadi Gusti Allah niki maringi pelajaran datang kula jenengan dengan pelajaran yang sebaik-baiknya pelajaran. Napa niku? Wa huwa al-ma'muru bihi min adail amanati wal hukmi bil adli. Jadi di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, Gusti Allah niki perintah supados kula jenengan ini mau menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima. Yang kedua, menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Niki pelajaran sing diajaraken Gusti Allah dateng kula jenengan. Innallaha satune Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku sami'an dat kang midhanget, basiran tur dat kang ningali. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat.
Niki nek dihubungaken kali ayat saderenge, Allah itu sami'an, Allah itu maha mendengar likulil masmu'at, mendengar setiap apapun yang didengar. Yasma'u dzalikal hukma idza hakamtum bil 'adl. Allah itu mendengar hukum yang kamu putuskan dengan adil. Ya, Allah itu selalu mendengar putusan dimanapun berada, keputusan itu diputuskan adil ataupun tidak adil, sesuai ataupun tidak sesuai, Allah maha mendengar. Basiran, Allah itu maha melihat, likullil mubsarat, ya, setiap apapun yang dilihat. Ya basurukum idza ataitumul amanata, Allah itu melihat kalian ketika kalian itu menyampaikan amanah. Allah melihat kamu itu bisa menyampaikan amanah atau tidak. Sebab napa fayujazikum ala ma yasduru minkum, sebab dengan itu Allah itu akan membalas kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Selalu didengar oleh Allah dan selalu dilihat oleh Allah. Kedua-duanya ini berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan putusan hukum. Terakhir, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. Atiu ta'ata sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wa atiu lan ta'ata sira kabeh ar-rasula ing utusane Allah. Wa ulil amri lan wong kang duweni perkara mingkum saking sira kabeh. Fa in tanaza'tum mongko lamun persulayaan sira kabeh fi syai'in ing dalem suwiji-wiji, faruddu mongko baliya sira kabeh ing syai' ilallahi marang Gusti Allah wa rasul lan utusane Gusti Allah. Ya, terjemahane, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada utusan Allah dan ulil amri di antaramu. Maka kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Benten mriki Gusti Allah perintah, wong-wong sing wis padha iman, siji taat nang Gusti Allah. Niki Allah niki nomor satu. Yang di nomor satukan itu memang Allah. Semua wis duwaya niki makhluke Allah, sing damel Gusti Allah, sing lestarekno Gusti Allah, sing nanggung jawab Gusti Allah, sing memelihara Gusti Allah. Makane kabeh makhluk niki pertama dan yang pertama yang harus dipatuhi, yang harus ditaati adalah Allah. Makane Gusti Allah dawuhe ati Allah. Nomor kali wa atiur rasul, ta'ata sira kabeh nang utusane Allah. Siapapun itu yang Allah perintahkan sebagai utusan harus kamu taati. Ketika kamu taat kepada Rasul, artinya kamu itu taat kepada Allah. Jikalau kamu tidak taat kepada Rasul, artinya kamu tidak taat kepada Allah. Sing nomor 3, wa ulil amri minkum. Nek kula jenengan pun taat nang Gusti Allah, nang utusane Allah, baru kula jenengan taat nang ulil amri minkum. Sinten ulil amri minkum niki? Ulama dan umara. Nggih, ulama kali umara. Tapi umara sing dos pundi? Umara sing hak wa umara il hak. Nggih, umara yang benar. Umara yang adil. Nek pejabat niku mboten adil, nek pejabat niku zalim, maka tidak wajib untuk ditaati. Ulama nggih ngoten. Nek ulama niku mboten sae, nggih fatwanya menyesatkan, ya juga jangan sampai diikuti. Nggih, masih senajan kiai, masih senajan sinten mawon sebute ulama. Ketika fatwanya tidak benar, fatwanya menyesatkan umat, ya jangan diikuti, walaupun toh itu ulama. Ya, tadi ulil amrin minkum niki ulama dan
umara. Mangkane teng Al-Qur'an napa ayat ini wahadil ayatu mustamilatun ala usulis syariah. Tadi dawuhe Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Ayat ini memuat tentang asal-asal syariat yang 4. Napa? Al-Qur'an, Alkitab, sunnah niku hadis, ijma'. Baru yang keempat adalah qiyas. Atiullaha niki Al-Qur'an. Wa atiur rasul niki hadis. Wa ulil amri minkum niki ijma'. Kesepakatan para ulama, kesepakatan para umara. La qiyase pundi niki fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau hukum itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis ijma', ya farudduhu ila waqi'atin tusbihuhu fis surati wasifah, ya maka kembalikanlah sesuatu itu kepada kejadian yang menyerupai atau yang menyamai di dalam bentuk dan sifatnya. Ini jenenge qiyas. Hukum apapun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya balekno nang Quran hadis, padakno karo apa sing nang kuno jerone Quran utawa hadis sing sekirane sok padha, kok hukume dadi padha. Jenengan nek pados teng hadis utawa Quran, hukume umpamane ekstasi, nggih pil koplo mboten nemu. Bukan berarti yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis itu tidak ada hukumnya, tidak. Tadi anane dawuh fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul niki qiyas. Nek hukum niku nang Al-Qur'an gak ono, nang hadis gak ono, ya padakno sing wis ono. Napa to mriko? Khomer mungkin baru semerap. Khomer niku wonten teng Al-Qur'an innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ansabul azlamu rijsun niku sak teruse. Terus nek nang hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Oh berarti ekstasi, pil koplo, pil setan, sak piturute, sabu, heroin. Niku berarti hukumnya haram. Mergo napa? Di situ ada wajah syabah, ada titik persamaannya. Apa itu? Sama-sama memabukkan. Makanya wonten musyabbah, wonten musyabbabe, ada yang diserupai dan ada yang diserupakan. Nggih. Ada wajah syabahnya, ada titik persamaannya. Nopo? Khomer dan obat-obatan yang terlarang itu sama-sama memabukkan. Oh berarti kabeh sing mabukno gak peduli ku berupa obat, berupa minuman, berupa apapun itu ketika dikonsumsi memabukkan, menghilangkan akal sehat, berarti hukumnya haram. Niku jenenge qiyas. Makanya ahlu sunnah wal jamaah niki sumber syariate, sumber hukume ini ada 4, Alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Niki dalile atiullah niki Al-Qur'an, atiur rasul niki hadis, wa ulil amri minkum niki ijma', fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul niki qiyas. Lho jangkep. Gak balik nang Quran hadis tok. Nggih, dadi wonten istilah ijma' nggih wonten istilah qiyas. Ben mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a katsiran halalan thayyiban bila ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amizna bimautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala madruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wahtim lana bihusnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad